अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरह यूसुफ की आयत नंबर 38 से 38 नंबर आयत से आज का सबक हमने सीखना है। और आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला पारा नंबर 12 वमा मिन दाब्बा मुकम्मल हो जाएगा। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब। वाव को ता के साथ मिलाया। वत्तबअ ज़बर बा, वत्तबअतु मिल्लत आबा, हमज़ा या मद ज़ेर ई, आबाई। मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै, ज़ालिक मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून। या साहिबयिस्सिजनि अअरबाबुम मुतफर्रिक़ून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मय्तुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अमरा अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। या साहिबयिस्सिजनि अम्मा अहदुकुमा फयस्क़ी रब्बहु ख़म्रा व अम्मल आख़रु फयुस्लबु फ़तअकुलु तैरु मिर रअसिहि
قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين لام पर कसरा पढ़ना ज़ेर بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد
سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق الله العظيم.